की जय, नर्मदा मैया की जय। क्या नाम क्या लगे? श्री लक्ष्मी नारायण सनातन परिवार वती आयोजित आ 5 दिवसीय श्री नर्मदा पुराण कथा ना समापन अवसरे આપણે પરિવાર વતી ભેટનો કાર્યક્રમ સંપન્ન કરશું। સર્વપ્રથમ આપણે સુરેશ બાપુને ભરતભાઈ માવાણીને આમંત્રિત કરશું કે તે સુરેશ બાપુને શાલ અને ભેટ આપીને એનું સન્માન કરશે। શ્રી ભરતભાઈ માવાણી। बोलो सदगुरु भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। તે પછી ભેટ સ્વાગતની આગળની કડીમાં આપણા સંતો જે પધારેલા છે મૌલિક સાહેબજી ભુજ કબીર આશ્રમ, તેઓને સન્માન કરવા માટે ખીમજીભાઈ આપણી સમાજના ઉપપ્રમુખ, बोलो सदगुरु भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। ते पछी कलू दादाजी महाराज मानफर कच्छ से पधारेला छे, तेनु सम्मान करशे बीजा उपप्रमुख आपणा श्री वालजी भाई। बोलो सदगुरु भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। श्री किशोर दास जी महाराज वरली कच्छ, તેઓનું સન્માન કરશે આપણે મણિલાલ ભાઈ વિઠ્ઠલભાઈના જ્યેષ્ઠ ભ્રાતા। તેઓથી નિવેદન છે કે તેઓ सम्मान भेंट करसे। बोलो सदगुरु भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। जिग्नेश महाराज अपना स्थानीय हनुमान मंदिर ना भूदेव छे, तेनु सम्मान करवा माटे हूँ छगनभाई भीमाणी ने आमंत्रित करीश के जिग्नेश महाराज नु भेट सम्मान करशे। बोलो बजरंगबली महाराज की, नर्मदा मैया की जय। मुकुंददास बापू थोड़ा काम थी प्रस्थान थी गया है, एनी भेट आपी देवासे। हवे आपणे नारायण उपनिषदनो पाठ करशुं। नारायण उपनिषद। परिवार प्रार्थना। बोलो नर्मदा मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नृसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकं कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ देवे ब्रह्माण्य विद्महे महाशक्ते च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। ॐ नर्मदाय विद्महे मेकलसुताय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। नारायण उपनिषद। हरि ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवं अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्त्व विश्वमुपजीवति
भवति विश्वस्यात्ममीश्वरम् शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महागेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिर् आत्मा नारायण पर नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण पर नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण पर यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितम् अनन्तमव्ययं कविं समुद्रेन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतिकाशं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधोनिश्चावितस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततं शिलाभिस्सु लम्बत्याकुशसन्निभं तस्यान्ते सुशिरं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर् विश्वर्चित् विश्वतो मुख शोग्रभूर्वे भजन्तिष्ठन् आहारमजरकवि तिर्यगुर्वमरसायि प्रस्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति सन्देहम् आपादतलमस्तक तस्य मध्ये वंशिका अणियोर्वा व्यवस्थित नीलतो यदमध्यस्तात् विद्युल्लेखेव भास्वरात् निवार शुकवन्तन्वि पीताभास्वत्यनुपमा तस्यासिकाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित स ब्रह्म स शिव स हरि सेन्द्र सोऽक्षर परं स्वराट् ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। આપણે આજે જે ઉપાસના છે આપણે જે 5 દિવસનું પારાયણ કર્યું છે એવી મૈયાના ગુણગાન ગાઈએ। શ્રી પાટીદાર મહિલા મંડળ આવેલ આપણા આંગણે આવેલ સંતોનું કાંક ભેટ સન્માન કરવા માંગે છે તો તેઓને વિનંતી છે કે તે તત્પરતાની સાથે આવી જાય। તે પછી આપણે ક્રમ પ્રમાણે નર્મદા મહિમાની સ્તુતિ ગાશું। बोलो सतगुरु भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। हेलो।